We're here at school again. And guess what we're having? It's Booba time. Booba, it's what do you call this? Milk tea boba. And of course, my favorite movie. What? You like this one too? Gaon po kakaon. Yeah. Oh. And another favorite, egg cracker. Yeah, I love this thing. And let me open my boba. Oh my gosh. Spill it. Oh, spill it. Oopsie. Bradley, nakita ka sa no, nakita ka na. Asa may mong towel? Oh. So guys, agad panglaban sa laway. Bradley. Panglaban. Oh my God! No! Oh my God! Look what Bradley did! Spill my mobile over my car! OMG! Oh my God! Bradley! Oh no! Okay, let me clean it up. Bradley, no! No! Baby! Baby! Oh! No, baby! Oh, what did you do? Hey, baby, ay na. Oh my God. Nahugaw na niya ako sa... Wala, tindog sa... It's okay. It's okay. Oh. We'll just vacuum. Ang vacuum na itong para. I-vacuum nga ito. Tindog sa kadere. Tingkod sa kadere. Taro. 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 Oo. Ay, no. I'm scared. Here. Maglin kayo sa ta. What na. Balik na to sa bagay. Oh my gosh. Bro. Hugaw na akong sakayanan. Okay, dili na go, dili na. Okay na, dili na. Okay, dili na. Oh, nakuyawan akong baby. Wala naman na masuko si mama. Wala na, oh, mana. I-vacuum lang natin na niya. It's okay, baby. It's okay. Okay, mana. Mana. Okay. Okay. See? Yay! Nahila kay. Nakasala. Nakasala ka? Oo. Ane, imo nang giyabo. Giyabo ni mo ne. Oo. Di sabi. Poor baby. Oo. Giyabo. Ay, nako, Bradley.
Tagbuba na lang tayo ng tagbuba. Saan nagkani mo mayabo? Oh my God. Dili ka pwede, ani. Dili ka pwede. Sabi. Balik ni mo akong straw. Lami. Lami kayo. Inom ka tubig, ba? Masa? Inom tubig rin mo, ha? Tubig rin. Tok na po karon. Ayaw, iluog eh. Hi! Nakasala ko. Hi, nakasala ko. Yung sama na. Si Bradley. Nakasala na si Bradley. Giyabo ng movie. Ano lang itong kaonon? Egg cracker. Gahit man. Namayra. Gahit. Babay na to. Babay eh. Bye-bye. Bye-bye. See you the next video. Yes. Bye-bye. Bye-bye sa. Yay.